काबा तो है जो अल्लाह का कदीम घर है, मगर हजरत मोहतरम कोई मस्जिद अभी नहीं, क्योंकि अभी तो नमाज फर्जी नहीं हुई है। अभी तो जनाब वाला लोग कलमा पढ़ते चले जा रहे हैं, नमाज फर्ज नहीं हुई। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 8 साल हो गए, नमाज ही फर्ज नहीं हुई। आज देवबंदी कहते हैं नमाज पढ़ो चाहे कुछ करो या मत करो, नमाज पढ़ो कुछ करो मत करो, नमाज पढ़ो कुछ करो मत करो। अबे जालिम कौन मना करता है नमाज को? नमाज जरूरी है, मगर याद रख नमाज जरूरी है, नमाज जरूरी है, नमाज कंपलसरी है, नमाज मोमिनीन की मेराज है, नमाज हमारे नबी की आंखों की ठंडक है, नमाज हमारा वक़ार है, नमाज हमारी इज्जतों का निशान है। मगर तू कहता खाली नमाज पढ़ो कुछ करो मत करो, तो सुन जमाने में हमारे इस सवाल का जवाब भी दे। क्या कितने नमाजी है दुनिया में? जितने नमाजी आज है दुनिया में, इतने नमाजी किसी दौर में नहीं थे। जितने नमाजी आज हैं, शाहबाद की मस्जिदों में इनका देख लो माशाल्लाह नमाजी हैं। मेरे मुरादाबाद और जनाब वाला मेरे इलाके में नमाजी है। मैं जनाब रामपुर में देखो नमाज पढ़ रहे लोग, हर मस्जिद में नमाज खूब पढ़ी जा रही है। मगर जितने नमाजी आज हैं उतने नमाजी किसी दौर में नहीं थे। मगर जितने जलील आज हैं इतने जलील भी इसी दौर में नहीं थे। वाह वाह वाह, सही बात है, सही बात है हजरत, बिल्कुल सही बात है। तवज्जो है? बिल्कुल पूरी बात नमाज की नहीं, गलत है तेरी बात। नमाज पढ़ो चाहे कुछ करो मत करो। अबे 10 साल हो गए बे, अभी नमाज फर्ज नहीं हुई है। 11वां साल आता है, आती है मेराज की रात। वाह वाह, सुभान अल्लाह। दूल्हा बनाए गए नबी, अल्लाह ने अपने वजीर आजम को सरकारी दौरे पे बुलाया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेराज क्या है? सरकारी दौरा है मेरे नबी का, क्योंकि नबी वजीर आजम की हैसियत से आए, अल्लाह के वजीर आजम की हैसियत से आए हैं, तो ऑफिशियल विजिटिंग है टू दिस यूनिवर्स। दुनिया का सरकारी दौरा। जमीन पर रहे तो बशर का लिबास, वहाँ बैतुल मुक़द्दस से चले तो फरिश्ते का लिबास, सिदरा से आगे बढ़े तो हकीकत का लिबास। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। से अर्शे आदम पे पहुंच गए, वहदत के समंदर में गर्काब हो गए, अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु की मंजिल आ गई। अल्लाह ने फरमाया ले मेराज का तोहफा ले जा, अपनी मेराज का तोहफा अपने गुलामों के लिए 50 टाइम की नमाज़ें ले जा। मुस्तफ़ा नमाज़ें लेके आ रहे हैं, छठे आसमान पे मूसा मिल गए। जोर से सुभान अल्लाह। नबी खुद कहते हैं मिल गए मूसा, और मूसा ने रिक्वेस्ट की हुजूर से कि या रसूल अल्लाह 50 बहुत होती हैं, मैं एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, मैंने कौमों को बड़े करीब से देखा है, 50 टाइम की पढ़ नहीं पाएंगे, कम करवा लीजिए। हुजूर को तरस आ गया, नमाज अल्लाह से अर्ज किया मौला कुछ कम कर दे, तो अल्लाह फरमाता जो कह देता हूँ वही होता है, मगर मेरे हबीब जिसमें तू राजी उसी में तेरा अल्लाह राजी। तू बोल तो सही, हाय हाय क्या मकाम है मेरे मुस्तफ़ा का। मेरे देवबंदी कहता मकाम ही नहीं, अबे किसे कहते हैं मकाम है? तेरी अकल को हो क्या गया जालिम, क्या हो गया तेरी अकल को? कौन समझाए तुझे? अरे जिसकी अकलों पे और जिसके दिलों पे मोहर लग जाती है उसे कोई नहीं समझा सकता है। इसे कहते हैं मकाम। क्या अल्लाह कहता, जमाना कहता अल्लाह तू राजी हो जा, और अल्लाह कहता मदीने वाले तू राजी हो जा, मक्के वाले तू राजी हो जा। मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं कि खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम। और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। बात कबीर है बहुत लंबी है, 5-10 मिनट भी ज्यादा हो जाएंगे, मगर इतना कहना चाहूंगा 5 कम कर दी। फिर मिल गए मूसा फिर मिल गए, फिर बोले, फिर यही बोले, फिर नबी ने तरस खाया, फिर 5 कम कर दिए अल्लाह ने। उल्टी गिनती चलती रही, मूसा मिलते रहे, उल्टी गिनती नमाजों की चलती रही। 35 से 23 30 हो गई, 30 से 25 हो गई, 25 से 20 और 20 से 15, 15 से 10, 10 से 5 लेके आ गए। मूसा फिर मिल गए, फिर वही बात या रसूलुल्लाह अब भी ज्यादा
जाना है। नबी ने फरमाया ना मूसा अब नहीं, अल्लाह ने अस्ताही, अब मुझे हया आ रही है, मेरी कौम 5 की भी नहीं पढ़वाई, अब नहीं जाऊंगा। अब जनाबे वाला मैं इन नमाजियों से पूछना चाहता हूँ कि नमाज की कोख से जो रिजल्ट निकल रहा है वो उस रिजल्ट की तरफ देख। रिजल्ट ये है कि मूसा की रिक्वेस्ट है, मूसा बार बार मिल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मगर मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ नमाजी, मूसा मिले कैसे? मूसा का इंतकाल तो 2200 साल पहले हो चुका था। 2200 years ago Musa was shifted, Musa was transferred to Allah Almighty। अल्लाह की रहमत की तरफ जाने वाला मूसा 2200 साल के बाद मिला कैसे? एक मुर्दा मिलता नहीं, एक मुर्दा बोलता नहीं, और एक मुर्दा ऐसा रोल प्ले नहीं करता। और नबी कह रहे मेरे सच्चे नबी कि मूसा मिले, और नबी को तू सच्चा नहीं कहता तो काहे का मुसलमान? अरे तू तो ठहरा मुसलमान। उनके तो दुश्मन है करोड़ों जमाने में आज भी, मगर रिकॉर्ड है पूरी दुनिया में किसी भी दुश्मन ने मेरे नबी को कभी झूठा नहीं बताया। दुश्मनों ने सच्चा और अमानतदार ही बताया, कल भी और आज भी। डॉक्टर माइकल हार्ट की किताब पढ़ के देख लो, अबू जहल का बयान देख लो, और कुफार मक्का उस जमाने में भी कहते थे लोगों से कि सोना चांदी अगर कहीं रख सकते हो तो एक ही दरबार है जहाँ घोटाला नहीं होता। अमीन है वो, सादिक है वो, सच्चा है वो। सच्चा कहता मूसा मिले। मैं पूछना चाहता हूँ 2200 साल के बाद मूसा मिल कैसे गए? एक मुर्दा मिलता तो नहीं है, मिल गया तो बोलता तो नहीं है, ऐसा रोल प्ले तो नहीं करता, मिले कैसे? तो इसका मतलब नमाज बाद में पढ़ो, पहले कहो मूसा जिंदा है। वाह वाह, बेशक बेशक, जिंदा है, जिंदा है। ये मिसवाकों की जड़ें लिए फिर रहे और पूरे वजू खाने को मिसवाकों से पाट के रख दिया। बात समझ रहे? जी जी। अबे नमाज बाद में पढ़ दे, पहले बोले मूसा जिंदा है। अब ईमान से बताना, जब 2200 साल के बाद मूसा नहीं मरे जी, तो हमारे नबी को तो अभी 1400 साल हुए पढ़े। जी जब बेशक 2200 में वो नहीं मरे जी, तो 1400 में ये खत्म कैसे हो गए? जी वाह वाह, तवज्जो है ना बेअकल? नमाज सिखा रही है कि नबी मरते नहीं है। जी बेशक, नमाज सिखा रही है कि नबी मरते नहीं है। तो जनाबे वाला बात बहुत तवील हो जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ 11 साल तक, 10 साल तक जब मस्जिद नहीं है, नमाज फर्ज नहीं है, तो क्या कर रहे थे मुसलमान? कुछ तो कर रहे होंगे। तो मैंने हजरत बिलाल से पूछा, हजरत सुमैया से पूछा, हजरत खब्बाब से पूछा क्या कर रहे थे मुसलमान? तो वो कहते हैं मटर भूनती रेत पे तड़प तड़प के मुस्तफा की मोहब्बत का इम्तिहान दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, मुस्तफा की मोहब्बत का इम्तिहान, नेज़े खा खा के, फांसी के फंदे पे झूल झूल के नबी पाक की मोहब्बत का इम्तिहान दे। और जब हम इस इम्तिहान में कामयाब हो गए तो अल्लाह ने बतौर तोहफा पास होने की खुशी में वाह वाह वाह, का गिफ्ट अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, पास होने की खुशी में काहे का गिफ्ट दे दिया? नमाज का। एग्जाम चल रहे हैं बोर्ड के, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, अल्लाह आला नंबरों से कामयाबी दे, और तुम्हारे बच्चों को भी आला नंबरों से कामयाबी दे। जहाँ जहाँ भी बच्चे अपने बैठे हैं अल्लाह सबको कामयाबी दे आला नंबरों से। मैं अपने बच्चे से कहता हूँ बेटे, अगर तूने बोर्ड का एग्ज़ाम 95% नंबरों से कामयाब अगर पास कर लिया तो मैं तुझे स्कूटी ला के दूँगा। मेरे बच्चे ने 95% ले आया, मैं खुश हो गया। मुरादाबाद शोरूम पहुँचा, बेहतरीन वाली 1 लाख से ऊपर वाली स्कूटी मैंने अपने बच्चे को खुशी में दे दी। बच्चा चलाने लगा, मगर बच्चा ऐसा चलाता है स्कूटी को, एवरी टाइम स्कूटी स्कूटी स्कूटी, खाना भूल गया, पीना भूल गया, स्कूल भूल गया, पढ़ाई भूल गया, दूसरा सत्र शुरू हो गया, जाता ही नहीं स्कूल, स्कूटी स्कूटी स्कूटी। अबे भला गिफ्ट हो गया। ओरिजिनलिटी भूल गया, बेस भूल गया, जिस वजह से गिफ्ट मिला था वो भूल गया। तो ये गिफ्ट किस काम का?
جی 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 بالکل ہے توجہ؟ نبی کی محبت بھول گئے، مصطفیٰ کا عشق بھول گئے، مصطفیٰ سے پیار بھول گئے، مصطفیٰ جان رحمت میں کیڑے نکالتے ہیں معاذ اللہ، نگیٹو ڈائریکشن ڈھونڈتے ہیں، علم غیب نہیں ہے، پھلا نہیں ہے، پھلا نہیں ہے، نبی میں یوں نہیں ہے، نبی میں یوں نہیں ہے، نبی کے نام پہ چائنا کا بٹوا بن جاتا ہے چہرہ، کشمش اور چھوہارا بن جاتا ہے، اور کہتے ہیں نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ بیس بھول گیا، بنیاد بھول گیا، توجہ ہے تمہاری؟ ایسے گفٹ کا حاصل کیا؟ گفٹ تب زیادہ کامیاب ہے جب بیس بھی رہے، بنیاد بھی رہے، وہ بیک گراؤنڈ بھی رہے جس کی وجہ سے یہ گفٹ آیا تھا۔ تو نماز بھی ضروری، نماز سے پہلے مصطفیٰ کا پیار ضروری، مصطفیٰ میں کبھی نگیٹو ڈائریکشن نہیں ڈھونڈنا، اور مصطفیٰ کے غداروں سے کبھی دوستی نہیں کرنا۔ شہباز والو، سب سے بڑا امتحان ہے دنیا کا آج۔ جی میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا، آج بس اتنا کہہ کے جا رہا ہوں میں کہ جناب والا ابھی نماز فرض نہیں ہوئی ہے تو پھر نبی کیا کر رہے ہیں؟ مدرسہ بنا رہے ہیں۔ جی سبحان اللہ، مدرسہ سب سے بڑا عقل والا مدرسہ بنا رہا ہے۔ آپ مسجدوں کی بات اے سی لگا دو، 50,000 میری طرف سے، 1 کروڑ میری طرف سے، مسجد کو دلہن بنا دو۔ ابے کیا کرے گا دلہن بنا کے؟ مسجدوں کی دیوار چاہے وہ سیدھا ہوتی، تیرا قرآن اچھا ہوتا، واہ، بے شک بے شک، تیرا دل اچھا ہوتا، تیرا جناب والا نماز پڑھنے کو یہ طور طریقہ یاد ہوتا۔ تو نبی مدرسہ بنا رہے ہیں۔ اب جناب والا میرے نبی کو ایک دن مکہ چھوڑنا پڑا، اللہ نے فرمایا مکہ چھوڑ دے، جا مدینہ چلا جا۔ محبوب مدینہ آ گیا۔ اب مدینہ میں مصطفیٰ نے کیا کام کیا بتاؤ مجھے؟ ایک طرف مسجد کی بنیاد اور ایک طرف صفا کے چبوترے میں سب سے پہلا مدرسہ جو دنیا کے لیے یونیورسٹی بنا اور جو سارے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے لیے بیس بن گیا۔ اس صفا کے چبوترے سے پہلے دنیا میں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، اس میں سلیبس کے طور پہ میرے نبی نے قرآن پڑھایا، اور اس میں قرآن پڑھایا ابو بکر نے پڑھا، عمر نے پڑھا، عثمان نے پڑھا، علی نے پڑھا۔ خدا کی قسم ایسا پڑھا ان حضرات نے کہ پوری دنیا پہ جناب والا چھا گئے، اور جس اعتبار سے پڑھا اسی برانچ میں ایکسپرٹ ہو گئے۔ حضرت ابو بکر نے پڑھا، صداقت کے امام بن گئے، عمر نے پڑھا راجنیتی کے نقطہ نظر سے پولیٹیشین بن گئے، اور ایسا راجنیتا بنا میرا عمر، ایسا راجنیتا بنا میرا عمر کہ اس زمانے میں دنیا میں 2 سپر پاور تھے، ایک ایران تھا ایک روم تھا، دونوں سپر پاوروں نے اسلام کو ختم کرنے کی قسم کھائی، تو دونوں سپر پاوروں کو میرے عمر نے قرآن ہی کو پڑھ پڑھ کے، خدا کی قسم ایسا نیتا اور راج نیتا قرآن پڑھ کے بنا کہ 2 سپر پاوروں کو ٹھکانے لگا دیا۔ ایک طرف اکیلا عمر اور دوسرے دنیا کے 2 سپر پاور۔ خدا کی قسم پوری زندگی میں 2 کروٹیں بدلی ہے میرے عمر نے۔ ایک کروٹ لی تو ایران کی چودراہٹ کا کہ تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی، اور دوسری لڑائی ہوئی تو اللہ کی قسم روم کے شیش محل کے پرکچے اڑا ڈالے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ قرآن پڑھنے والے ہیں۔ آج ہم جیولوجی پڑھ رہے ہیں، بایولوجی پڑھ رہے ہیں، میتھمیٹکس پڑھ رہے ہیں، ریکھا گنت، بیج گنت، انک گنت، پھلا گنت، منا کون کر رہا مت پڑھو گنت، مگر یہ جناب والا قرآن کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ جی تو جب تک میں نے یہ بتانے کی کوشش کی مدرسہ کتنی اہم چیز ہے کہ اللہ اور اس کے رسول مدرسے کی طرف متوجہ ہیں، اور ہماری جنتا مدرسے سے بیزار ہے۔ ہم مسجدوں کی باتیں کر رہے ہیں، مدرسہ ضروری ہے، اور مدرسہ میں پڑھایا جانے والا یہ قرآن کتنا شبھ چنتک ہے مانو سماج کا، یہ میں نے بتا دیا ہے۔ کسی موقع میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ آج اتنا کہیں گے مدرسوں سے محبت کرو، مدرسے کے استادوں سے محبت کرو، مدرسہ سنچالکوں سے محبت کرو، اور مدرسوں کے طالب علموں سے محبت کرو، اور جناب والا اس قرآن کو سینے سے لگاؤ، سروں پہ اٹھاؤ، اور خدا کی قسم اس قرآن کے ساتھ عدل اور انصاف کرو۔ اگر تم نے قرآن کو سر پہ رکھ لیا، زمانہ آج بھی تمہیں سر پہ رکھنے کے لیے مجبور ہو جائے گا۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ ایک کیمیا ساتھ لایا۔ اللہ تعالیٰ میری تقریر کو قبول فرما لے، اور پوری تقریر میں کہیں کوئی سب